News updates are brought to you by Style Boost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज हफ्ता का दिन है और 13 रबीउल अव्वल 1442 हिजरी 16 कातक 2077 अक्टूबर 2020 ईस्वी की 31 तारीख है। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नार्कोटिक्स चौधरी फैसल फारूक चीमा ने कहा है कि पंजाब हुकूमत आबादी में बेहंगम अजाफा की रोकथाम के लिए मुतअद्दद इस्लाही व इंतजामी इकदामात कर रही है, क्योंकि वसाइल और आबादी के तवाज़ुन को बरकरार रख कर ही मुल्क की तरक्की मुमकिन हो सकती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़िली राब्ता कमेटी बराए महकमा बहबूद आबादी के इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अरशद वट्टू, CEO एजुकेशन अथॉरिटी रियाज कदीर भट्टी, CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर राय समीउल्लाह और डिप्टी डायरेक्टर महकमा महबूद आबादी मलक आफ्ताब अवान, ज़िली खतीब औकाफ कारी वकार उस्मानी, सुमैत उलमा कराम, NGOs और फैमिली प्लानिंग अफसरान ने शिरकत की। फैसल फारूक चीमा ने कहा कि छोटे कुंबे की अफादियत को उजागर करने के लिए आगाही प्रोग्राम्स का दायरा मजीद वसी होना चाहिए। इस ज़िमन में तालीमी अदारों और दही इलाकों की सतह पर सेमिनार और दीगर मालूमाती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पंजाब के बहबूदी आबादी प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए हर शोबे ज़िंदगी के अफराद को अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के बाइस गुर्बत, जहालत, बेरोजगारी और दीगर मसाइल से छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा कुंबा छोटा रखने से मुतल्लिक शदीद एहसास पैदा करने की ज़रूरत है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर अरशद वट्टू ने कहा कि बहबूद आबादी प्रोग्राम पर अमल दरामद के रुझान में इजाफा होना चाहिए, जिसके लिए महकमाना कोशिशों को मजीद तेज किया जाए। उन्होंने कहा कि माँ और बच्चे की सेहत बरकरार रखने के लिए समाजी शऊर की बेदारी वक्त की अहम ज़रूरत है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा बहबूद आबादी मलक आफ्ताब अवान ने महकमाना कारकर्दगी से मुतल्लिक ब्रीफिंग देते हुए बताया, हुकूमत पंजाब ने निजी प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स और LHVs जो 2 कमरों पर मुश्तमिल क्लिनिक चला रहे हैं, उनकी खिदमात भी हासिल करने का फैसला किया है। पहले मरहला में सरगोदा में महकमा बहबूद आबादी ने महकमा सेहत के पास रजिस्टर्स 10 डॉक्टर्स और 30 LHOs की रजिस्ट्रेशन की है, जिन्हें खानदानी मनसूबा बंदे के हवाला से तमाम सामान मुफ्त फराहम किया जाएगा और वो सिर्फ हुकूमत के मुकर्रर करदा फीसों की वसूली के इवज महकमा बहबूद आबादी की सर्विसेज फराहम करने के पाबंद होंगे। उन्होंने मजीद बताया कि बहबूद आबादी अफसरान और फील्ड स्टाफ हुकूमत की कोरोना, डेंगू और पोलियो मुहिम में भी भरपूर फाल किरदार अदा कर रहा है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ताहिर खुर्शीद की हदायत पर सरगोदा में ADP मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पर तरबीती वर्कशॉप मुनक़िद की गई। एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप में सरगोदा, खुशाब, मियांवाली और बखर के 200 से जायद बल्दियाती अफसरान ने शिरकत की। मैनेजर MIS मोहम्मद अदनान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिजवान सरफराज, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अरसलान अजीज, मरियम ज़ेब और PITB के अफसरान ने लेक्चर दिए। दरी असनाद ताहिर खुर्शीद ने कहा कि डिजिटलाइजेशन के जरिए महकमा लोकल गवर्नमेंट के दफातर को पेरलेस बनाने का मंसूबा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के विजन के मुताबिक महकमा को निचली सतह पर तब्दीली का जरिया बना रहे हैं
طاہر خورشید نے مزید کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ عوام کو محکمانہ خدمات بآسانی اور بلا تاخیر دستیاب ہو جائیں۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ نے این ایس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ محکمہ صحت اور متعلقہ اداروں کی 1918 ٹیموں نے 26 اکتوبر 29 تا 31 اکتوبر 5 روزہ انسداد پولیو مہم کے دوران ضلع بھر میں ہدف کا 99% مکمل کر لیا ہے، جبکہ دستیاب نہ ہونے والے بچوں کی تلاش کے لیے مہم میں توسیع کر دی گئی ہے تاکہ ہدف کو 100% حاصل کیا جا سکے۔ ضلع بھر میں مہم کے دوران 5,87,732 کے ہدف کے مقابلے میں 5,02,042 بچوں کو پولیو کے خلاف مدافعت کے قطرے پلائے گئے۔ قبل ازیں انہوں نے انسداد پولیو ریویو کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر رائے سمیع اللہ، ڈی ایچ او ڈاکٹر سہیل اصغر قاضی، اسسٹنٹ کمشنر سرگودا اور تمام متعلقہ اداروں کے افسران اور نمائندے بھی موجود تھے۔ اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے ڈاکٹر سہیل اصغر قاضی نے بتایا کہ تحصیل بھیرا میں 44,417 کے ہدف کے برعکس 42,914، تحصیل بھلوال کے 49,119 کے مقابلے میں 49,481، تحصیل کوٹ مومن میں 63,144 میں سے 61,556، تحصیل ساہیوال میں 46,449 میں سے 45,347، تحصیل سرگودا میں 2,08,567 میں سے 2,06,339، تحصیل شاہپور میں 45,987 کے مقابلے میں 46,067، جبکہ تحصیل سلاوالی میں 51,048 میں سے 50,338 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دستیاب نہ ہونے والے 36,890 بچوں میں سے 23,924 بچوں کو تلاش کر کے انہیں بھی معذوری سے بچاؤ کے قطرے پلائے جا چکے ہیں، جبکہ والدین کی طرف سے انکاری کا ایک بھی کیس باقی نہیں ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کے زیر انتظام گورنمنٹ ہائی سکول خیرو جان باغیچہ چمن میں ATTC کی 40 روزہ تربیتی ورکشاپ کے اختتام پر طلبہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چمن سے NS نیوز کے بیورو چیف حبیب اللہ اچکزئی نے اس تقریب کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ ریجنل کوآرڈینیٹر AIOU عبدالقدوس خان اچکزئی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چمن میں پہلی دفعہ AIOU کے زیر انتظام ورکشاپس نے چمن کے طلبہ کی بہت حوصلہ افزائی کی، جس کے لیے تربیتی ورکشاپ اور کنونشن کے انعقاد کرنے والی ٹیم مبارکباد اور داد کی مستحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ATTC کی طرح دیگر ڈگریوں کی ورکشاپس کا بھی چمن میں انعقاد کیا جائے گا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔